Pertama kita menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya bersama-sama bisa untuk memeriahkan kegiatan belajaran kita ini. Kalau terdapat suatu kesalahan keseluruhan, kami mengucapkan terima kasih, ampun dan maaf, dan terima kasih atas segala bantuannya, wabil khusus kepada sahibul bait atau sahibul majelis yang telah mengadakan kegiatan ini setiap setengah bulan sekali, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda atas apa yang kita berikan atau kita sumbangkan dalam acara kegiatan kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita bersama-sama mulai sambil menunggu kawan-kawan yang belum datang. Kita membaca Yasin, acaranya seperti biasa. Kemudian berdiba aja ya. Nah, berdiba. Kemudian tahlil. Kemudian doa haul. Kita hadiahkan kepada almarhum, almarhumah, keluarga, khususnya keluarga kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersama-sama ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khususan li ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani wa li Syekh Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa li Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa li ruhi Syekh Muhammad Jaini bin Abdul Ghani wa ila ruhi Umpin bin Jailani Jainuddin bin Umpin Mariani binti Tarmudi Bariyah binti Padul Laupa bin Latengki Haji Abdul Raub bin Masituang Haji Hajjah Arbayah binti Dulmas Haji Salih bin Mastur Haji Rusli bin Mastur Hajjah Manisah binti Saroso Haji Siman bin Sokromu Hajjah Saprah binti Haji Gustim Rasidi Haji Cakir bintu Basar Tubasirun Abdullah Haji Jumrah bintu Junaid bin Abdullah Haji Antung Abdullah bin Gusti Muhammad Haji Nusu bin Haji Naping Hajjah binti Pak Haji Pati Haji Mastur bin Ais Hajjah Sarah binti Mukri Ilham bin Itai Sundari bin Mastur Hajjah Nilani Hajjah Nilani binti Cudu Hamsari binti Ilham Abdul Ghafur bin Badu Hasbullah bin Ibas Aminah binti Mahub Ibrahim bin Jailani Nur Hasanah binti Hasbullah Haji Nafsiyah binti Hasbullah Ahmad Hijaji bin Harji Armain Hajjah Siti Ratna binti Haji Darmuni Suryansah bin Ilham Sapiah binti Usuk Simin bin Sukrumu Hajjah Armiyah binti Itai Haji Muhammad Rafi'i bin Abdullah Aminah binti Haji Mastur Baserang bin Utuh Mariana binti Rustani Jerni bin Haji Utuy Hamdan bin Samad Haji Abdul Manan bin Haji Hasim Sokamto bin Harjo Otomo Sahran bin Haji Sabri Iskandar bin Haji Hasim Ibrahim bin Jantra Sahdan bin Abdullah Sugeng Otomo bin Kasidi Aspianur bin Muhammad Yusuf Muhtar Haji Jamidin bin Haji Abdul Hamid Sapurdin bin Bahri Saidi bin Lameka Misdiansah bin Siman Haji Hassas Rusdi bin Haji Mashur وكرم سلام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في عنقهم أغلالا بين الأسكن فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع ذكر وحسي الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأعوذ فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا انتظرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة الرحمن ولتغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعده من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم نهلكم إلى القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن قالوا لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عندك الأرجن القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يسبق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لمن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقرئكم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من مسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بيجهم جميعا لدينا محضرون واليوم لا تنفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون على ملكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عين فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانت ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمش في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب الأمثال ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من أسعد الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم لي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وبالخصوص لروحي حجي جعفر صبرا بن صبرا وكرم سلام الفاتحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ببلغ الوسيلة يا بوصوب الفضيلة يا بشر على محمد يا صل عليه وسلم ودعني صحابة يا بورد عن سلالة يا صل على محمد يا صل عليه وسلم يا بورد عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا صل على سيدنا محمد يا بصدق يا ربي وارحم يا رب يا ربي وارحم كل مسلم يا رب يا ربي صل يا رب يا ربي صل يا رب يا ربي واغفر لكل مذنب يا رب يا ربي لا طاقة رجانا يا رب يا ربي صل يا رب يا رب يا سامع دعانا يا رب يا رب بلغنا نزور يا رب يا رب صل يا رب صل سيدنا يا رب تنسانا نوري يا رب حب زنا ومانا يا رب صلي سلام واسكننا جنان يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب عنا بسعادة يا رب اسلم برحمتك يا يا رب وصلي كل مسلم يا رب وكفي كل مؤذي يا رب صل على يا يا ربنا ختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل عليه يا اللهم صل وسلم وبارك عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك يا رفيع الشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشهد والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج أفتي سيرة الوحي الجود والقربين نجد بذي حرم الإنسان والحسن رسول الله السلام عليك يا ربي يا والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج لن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبعهد القرآن ألوفة بنا يا رسول الله السلام عليك والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج نعرف البطحاء وتعرفنا والسفا والبيت يالفنا ولنا معنا وخائف بنا فاعلم هذا وقل ذكني يا رسول الله السلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ولنا الخير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا وفيه من دخل يا رسول الله سلام عليك يا الجهل والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كمم من داه قلب من وسادة بجوريب يا رسول الله والسلام
رفيع الشأن والدرج وبهذا الوقت في قد أصيب من قديم الدهر والزمان يا رسول الله يا رفيع الشأن ودرج مثل جين العام في الدنيا وابنه الفقير خير ولي يا رسول الله يا رفيع الشأن والدرج ولما من صادق الأبيل ولا يقيني يا رسول الله يا ربي الشام والدرج فهم القوم الذين هدوا وفي بدر سعدوا إقام سعدوا يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا ربي في درجي درجي ولغير الله ولغير الله إيمان وسدوا ومن قرأ في قرني يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرجين والدرجين أهل بيت أهل بيت المصطفى يوري هم أمان طيبا kiri bipang kiri ya Rasulullah ya Rasulullah wassalam alaik ya Rabbi syafi wa daraji wa درجي شبه بالأم شبه بالأم يومي جوري مثل ما تجا sunani api sunani ya Rasulullah ya Rasulullah salam alaik ya Rabi'at wa
ترجيني وترجي وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فانجو فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم وارنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وعبدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وتجل عنه ستربه واسترسال وزداد الكرسي وهيبته وقال وامتلأت السماوات نورا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولن تزل ترحم من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بخط القبين رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه مدعو في كمال صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد يا ربي صلي وسلم طالع بدر ثاني من ثاني وجهت شكر من يا نبي سلام على يا سلام على صلي ذوقي أمري طال ودمي في يا الله
Ringgit yang kami salah Rasul yang sa yang saya mau kan saya ربنا الذي خير البقايا بقاطعه والنفس I don't say yang anggap kasar tapi oh Spirit, no, sang, sang, kailangan ang mga pamilya ay Allah, Allah sa lahat. Doon ang mga Christian bahay sa pingin sang kasul sa patigay sa Allah sa lawan doon ورد عندك يا قبل دائما كنا يا عن كيف سلام يا سلام يا الله ربي بارك ربي بارك يا بنت يا يا نبي سامي
يا رسول الله على فيك حياة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يقوم يستجيب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين على منهجه القويم. اجعلنا من خيرة أمتي واسترنا بزيل حرمتي واسترنا قدم بزمرة واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومن على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يسمع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل من الغافلين عنك ولا نركض راسنا. اللهم لا تجمل هذا إليك سلت بماء التوبة الذنوب وسرت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا بالسنة المالية إخوان منهم القضاء وللوصول إلى مثلها. ولا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا لعمل صالحين يبقى سنه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآبائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين. واهنا بطاعتك مشغول ويتبيتنا فتوبا غير مفتون ولا مخذول. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. اللهم اغفنا شر الظالمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا. واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليل. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. وغفر جنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم بالمؤمنين. وربنا نور المبين.
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم المؤمنين، صلى الله ربنا على النور المبين. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، صلى الله ربنا على نور المبين. أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله، لا إله إلا الله. 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 لا إله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بيد القبول نسمع السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى رسل المجلس سبحانه وزين من عبد الغني السلام الخامس عشان يقول إليك إلى حضرة النبي الفاتحة.
من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اوصنا واهدي وبلغ وتقبل سوف قرانا وعملنا من انواع خير فضلك وجودك وكرمك واحسانك هدية واصله ورحمة نازله وبركة شاملة حسابة متقبلة نقدم ذلك ونهدي الى حضرة سيدنا رسول الله صحيح شفاعة العظمى إلى الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل جميع الصحابة والكرامة والتابعين وتابعي التابعين وأولياء العلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والرسولين وسادة السبعة المحققين وجميع أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقربوا من أموات المسلمين وكافة عامة خصوصا من لهم جزائر ولا جزائر لهم ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعلى والسبيكة والبقيع حرمة المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات خصوصا منهم يا الله سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا فاطمة الزهراء وابنه الحسنين سيدنا الحسن وسيدنا حسين وذريتهم الجميع وسرهم وفرهم سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى سيدنا البقيع المقدم محمد بن علي وعلى آله وسلم وبارك وجميع ساداتنا أهل العالمين وسلم وبارك خصوصا صاحب المولد الشيخ عبد الرحمن الدبائي على سنة المسيح وسلم وصلهم جميع سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن عبد الكريم سلمان المدني وخليفته مولانا سيد محمد حسن بن عبد الله بن جري سيد محمد كسب الأنوار بن حاج اسماعيل بن جري سيد نعيم بن عبد الصمد وسيد شيخ عبد الله بن سيد عبد الصمد سيد من سيد من جل نخص الله بن سيدنا على ربنا سيد محمد زيني بن عبد الغني البجري مقنع بن هادي بصري ولا أرواح بما شيخنا ومعلمنا وأبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق الواجبة عليهم وعلينا أجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأسلم مدخلهم وأكرم نزلهم واجعل الجنة مأواهم ومثواهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من قبار النار اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة والجنة على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ya, acara berikutnya yaitu pengajian kita yang akan disampaikan oleh Al-Ustadzul Kiram Guru Ali ya, Guru Ali dari Lobak Kokok. Waktu kita persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin biqadri ma fi ilmika minal adad. في كل لمحة من الأزل إلى الأبد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang dimuliakan oleh Allah, para alim ulama, para zuriat Rasul, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ummati akhir zaman, yang belum pernah berdapat dengan Rasulullah, yang mungkin hanya satu dua kali baru bermimpi dengan Rasulullah, tapi lisannya insya Allah tidak kering daripada bersalawat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqomahkanlah membasahi lisan kita untuk beruluk salam
Istiqamahkan pula lisan kita untuk bersolawat kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada jalan kita mengikuti jalan-jalan beliau. Kita mengikuti sunnah-sunnah beliau dan daripada wujud kita cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua tidak terlepas dan terputus daripada tali syafaat beliau hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Al-Istiqamah, ulun dihubungi untuk mengisi ta'lim pembukaan. Mudah-mudahan kita berataan sesuai dengan harapan daripada sahibul majlis dan harapan kita berataan beristiqomah kita ta'lim menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ta'lim hari ini kita sama-sama sedikit belajar tentang kaifiat daripada manaqib Syekh Arsad Al-Banjari, kemudian dilanjutkan dengan perenungan makna sebahagian kandungan apa yang tersirat dari manaqibnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Al-Hajj Muhammad Hudari, penyusun daripada kitab manaqib ini, bahwasanya Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah daripada keturunan Syekh Abdullah. Sejarahnya, Syekh Abdullah dahulu ketika istri beliau sedang hamil di saat bulan Ramadan. Pada saat itu Allah karuniakan isyarah kepada beliau dengan tenangnya alam dan dengan sejuknya di malam tersebut bahwasanya insya Allah pada malam 21 Ramadan tersebut turunlah karunia Lailatul Qadar. Beliau adalah bahagian daripada orang saleh. Beliau memanfaatkan isyarah turunnya Lailatul Qadar dengan bermunajat. Munajat beliau tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan daripada dirinya, kebaikan daripada istrinya, dan lebih-lebih kebaikan daripada zuriatnya. Di antara munajat beliau adalah, Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang alim dan jahid. Doa orang saleh itu memang dimulai sejak anak itu belum lahir. Maka kita ikuti. Kalau kita punya istri atau seorang istri lagi hamil, maka jangan lupa berdoa. Ya Allah, karuniakan anak ulun yang alim dan jahid. Kalau ingin doa yang lain boleh, yang penting doanya yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Hal ini juga telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, manakala istri beliau sedang hamil dan manakala putra beliau pun telah lahir di muka bumi ini. Tidak kering lisannya beliau untuk terus senantiasa berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya karunia Allah pun datang. Lahirlah dua keturunan beliau, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Yang mana di antara barokah doa daripada beliau, turun temurunnya lahirlah Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan kita. Kalau kita ingin anak kita atau zuriat kita saleh dan salihah, jangan berputus asa untuk berdoa dan berharap kepada Allah. Bisa anak kita yang alim, bisa cucu kita yang alim, bisa cicit kita yang alim, bahkan bisa keturunan yang kesekian yang alim dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya.
Barakah di antara zuriat yang alim, bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya, datuknya, orang tuanya, kakeknya, datuknya, hingga seterusnya. Maka ini adalah salah satu amal jariah yang pian bisa lakukan pada saat ini dan memanennya nanti di yaumil qiyamah. Di antaranya Rasulullah mengisyaratkan ketika anak keturunan Nabi Adam meninggal dunia, 3 amal yang tidak terputus. Di antaranya adalah amal daripada orang-orang saleh yang memiliki harta, yang menginfakkan hartanya untuk mengharapkan ridha Allah, dan harta tersebut menjadi amal jariah. Barokah amal jariah tadi ketika beliau masih hidup ataupun beliau telah meninggal dunia, pahala terus mengalir Allah kirimkan kepada beliau. Yang kedua, karunia daripada Allah Allah berikan kepada orang-orang yang alim, memiliki ilmu, dan ia mengajarkan ilmunya semata-mata mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Yang ketiga, ini pian beritaan, termasuk ulun sudah berisi anak yang bujang kaina dulu lah. Tapi ada yang bujang di sini lah. Ada. Mudah-mudahan dapat jodohnya beritaan. Amin ya rabbal. Namun ya jodoh nyaring. Giliran jodoh nyaring nana ijazahna kun fayakun atap 2 bila. Lamun ada bebinian hakun pinang dengan bismillah. Bulik baca bismillah banyak-banyak leh. Kun fayakun hatap 2 bila. Nah ulun hakun sangat nah. Kayaknya ulun pinang dengan bismillah. Jangan bismillah aja jar bebiniannya. Datang dengan ada nang isinya di ATM jar. Iyalah. Jadi yang ketiga adalah barokah daripada anak yang saleh dan salihah. Nah ini. Jadi ini contohnya ulun. Ulun ada di sini. Ulun ada di sini ini sebelum ulun menerima pahala. Pahala itu sudah sampai terlebih dahulu ke kedua orang tua ulun. Ke kedua orang tua saya. Dan sampai juga ke kakek nenek saya. Sampai juga ke datuk-datuk saya. Setelah habis sampai Nabi Adam alaihissalam baru turun ke saya. Itu namanya fana bil walidain. Fana dengan kuitan. Kalau kita ingin ilmunya barokah, jangan memandang kita yang alim. Ulun duduk di sini, duit kuitan bahari. Saya duduk di sini, orang tua yang membiayai, maka itu menjadi bahagian daripada amal orang tua. Saya ada di sini, orang tua yang memondokkan, maka apa yang ada di sini bagian pahala dari orang tua. Begitupun anak pian beritaan nanti. Kalau pian punya anak yang saleh, maka bahagialah ketikanya berbuat amal baik. Tadarus boleh jam 11, biarkan aja. Tadarus boleh jam 10, biarkan aja. Pian santai di rumah dapat transferan pahala. Anak pian di pondok 1 tahun, 2 tahun, sampai 6 tahun, tenang aja pian. Itu transferan pahala terus mengalir untuk pian. Bukan hanya pian. Terus kadatunya. Itu fana dengan orang tua. Lalu fana dengan guru. Apa yang ada ulun di sini, itu seberitaan ilmu yang diajarkan nasihat daripada guru. Sebelum saya dapat pahala daripada apa yang saya sampaikan, guru ulun dapat terlebih dahulu. Maka di sini kalau Anda pendidik dan pengajar, lepaskan daripada urusan dunia, mengharaplah ridha Allah, karena itu yang akan membawa pian beritaan terus naik sampai pian berjiran atau bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berdakwah atau mendidiknya karena sebatas dunia, maka dunia itu yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berdakwah dan mendidik untuk mendapatkan pandangan Allah, untuk mendapatkan pandangan Rasulullah, maka dunia juga akan mengikut insyaallah. Nggih, balik lagi ke manakib. Tadi doanya alim dan zahid. Apa itu alim? Alim adalah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah ilmu. Bukan orang yang berilmu lah.
Karena ilmu ini milik Allah. Jadi artinya alim orang-orang yang dikarunia Allah ilmu. Kalau kita merasa punya ilmu, maka mirip kita dengan Qarun. Qarun menyatakan dirinya yang punya ilmu sampai sugih. Maka Allah gulung Qarun ditenggelamkan di dalam bumi. Tapi kalau kita punya ilmu, kita sandarkan ilmu ini titipan Allah, insya Allah itu akan barokah. Masalah tentang alim, insya Allah sudah ulun bahas malam Rabu kemarin di masjid. Nang malam ini ulun bahas tentang apa itu zahid atau zuhud. Nah di sini kita lanjutkan. Jadi nanti kalau ada yang mau betakun aja malam Rabu depan di masjid sanalah. Di sini ini ada mereka tanya jawab. Apa itu zuhud? Apa itu zahid? Apa itu zuhud? Zuhud pandangan pertama adalah orang-orang yang meninggalkan urusan dunia terfokus kepada urusan akhirat. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan amal dunia untuk bekal di akhirat. Maka kalau ulun pribadi atau saya pribadi lebih condong kepada poin yang kedua. Orang-orang yang menjadikan amal dunia untuk bekal di akhirat. Kenapa? Ulun lebih condong yang kedua. Karena setiap manusia memiliki kapasitas, kemampuan, aktivitas, dan amal sesuai karunia Allah kepada mereka masing-masing. Contohnya, ada pemahaman tentang bahwasanya kalau orang zuhud atau orang zahid tidak boleh kaya. Orang zuhud atau orang zahid tidak boleh sugih. Kalau pandangan ulun keliru. Di dalam Al-Quran dinyatakan Allah menceritakan. Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang alim. Yang zahid, kaya, jadi raja lagi. Yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Tapi dengan kekayaannya, beliau membina umat dengan adil. Dengan kekayaannya, beliau berdakwah di jalan Allah. Dan dengan kekayaannya, beliau tambahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kekayaannya, beliau tetap mampu membagi waktu antara mengurusi kerajaannya, mengurusi keluarganya, dan mengurusi umatnya. Maka kalau orang-orang Islam semuanya tidak mau kaya, semuanya meninggalkan kekayaan, maka kekayaan akan dimiliki oleh orang-orang fasik, lebih-lebih orang munafik. Maka ulun berdoa di sini, mudah-mudahan pian sugih berataan, sugihnya dalam keadaan zuhud atau zahid atau harta pian berataan, pian jadikan sangu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya termasuk majelis ini. Majelis ini dibangun oleh orang yang memiliki harta. Yang mana dengan hartanya yang beliau inginkan hanya satu. Ingin mendapatkan senyuman dan pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah senyum, ridha, maka Allah juga ridha. Ketika Allah sudah ridha, maka orang kaya yang membuat majelis-majelis termasuk majelis ini akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah karuniakan orang-orang kaya yang berkhidmat di jalan Allah berada di naungan bendera syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di bawah naungan barisan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dua nabi kalau kita sugih khidmat kepada agama Allah. Syafaat Rasul dapat, barisan Nabiullah Sulaiman juga dapat. Jadi jangan berkecil hati kalau ada orang sugih. Pian nih sugih ngurusi dunia terus. Jangan berkecil hati. Jadikan harta pian bakal pian sangu di akhirat. Itu yang pertama. Lalu dikatakan lagi Allah juga berhujah. Hujah Allah yang lain tentang zuhud. Orang-orang yang mampu membagi waktunya antara membantu tuannya atau bekerja kepada bosnya dengan ibadah. Sebagaimana dicontohkan Nabiullah Yusuf alaihissalam.
Nabiullah Yusuf itu orangnya yang zuhud luar biasa. Tapi beliau ketika menjadi pekerja bahkan menjadi budak, beliau tidak melepaskan diri untuk sujud kepada Allah. Jika di dalam majelis ini ada pekerja-pekerja, pian siang sempat kerja, malamnya sempat ta'lim, 5 waktu sempat pian kerjakan, semata-mata pian mengharapkan ridha Allah, insya Allah pian beradaan ada di dengan bendera syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berada di belakang barisan Nabiullah Yusuf Alaihissalam. Kemudian lagi, bila ada orang yang Allah uji dengan sakit, tapi sakitnya menjadikan dirinya tetap sabar mengharapkan ridha Allah, ia tetap bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka insya Allah mereka akan berada dalam 2 naungan. Naungan pertama, naungan bendera syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naungan kedua berada di dalam barisan Nabiullah Ayyub Alaihissalam. Jadi kalau ada orang garing banyak-banyak sabar. Berdoa pian ya Allah karuniakan ulun sembuh. Di antaranya lagi kalau pian sudah ikhtiar belum sembuh-sembuh juga karena orang sakit ada di belakang barisan Nabi Ayub, pakai doa Nabi Ayub, bacakan banyu lah dibacakan. Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub pian baca 1 kali, 7 kali, 3 kali terserah. Yang penting pian yakin tiupkan ke banyu, pian minum airnya sebagian untuk mandi. Istiqomahkan. Insyaallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan sakit tadi sebagai jalan rahmat kedekatan pian dengan Allah dan penyakitnya insyaallah segera Allah angkat. Mun ini ulun ngangkatnya hendak minum. Mau obati tenggorokan tadi lah. Nah itu. Kemudian apabila ada perempuan yang mana perempuan itu diuji oleh Allah suaminya yang sering berperilaku tidak baik kepada dia, tapi ia tetap sabar kepada suami, tetap taat kepada suami, disalah suami tetap sabar, tetap taat, maka insya Allah mereka berada di naungan syafaat Rasulullah dan berada di belakang barisan Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha atau istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun ini orang saleh, orang salihah, orang alim. Tapi lakinya diuji dengan laki yang kayak itu. Sabar beliau. Maka pian kalau ada di sini, mudah-mudahan kadada lah. Mudah-mudahan diuji laki yang penyari ikan kada nyaman juga bang. Mudah-mudahan kadada. Kalaunya ada, pian sabar, tetap taat kepada Allah. Tidak berkata yang tidak baik kepada suami, maka 2 pian. Pertama di bawah naungan bendera syafaat Rasulullah. Yang kedua di belakang barisan Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Kemudian kalau ada anak-anak yang bakti kepada orang tua dan orang tuanya juga soleh, dan anak dengan orang tuanya saling mendukung dalam beribadah, maka ketahuilah anak-anak tadi akan mendapatkan kemuliaan berada di belakang naungan syafaat Rasulullah dan berada di belakang barisan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabi Ismail ini apa yang dikatakan Allah melalui abahnya taat sampai abahnya bermimpi menyempurnakan ketaatannya, menyempurnakan tawakalnya, menyempurnakan imannya untuk menyembelih Nabi Ismail sami'na wa ata'na. Maka kalau ada anak diajak oleh abahnya untuk bertaat kepada Allah, takwa kepada Allah, diajak sembahyang 5 waktu, inggih. Diajak ke majelis, inggih. Disuruh mondok, inggih. Disuruh kawin, jar. Nah, sudah waktunya kawin, jam kawin. Abah yang nyiapkan berataan, inggih. Abah lah yang nyiapkan, iya, inggih, jangan tambah nyaring pulang. Maka didapat di dalam naungan barisan Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi sirah daripada keluarga Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini banyak hikmahnya.
Di antaranya lagi, bila ada suami istri pernah melakukan kelalaian dan kesalahan, tapi tidak saling menyalahkan. Dalam rumah tangga biasanya kalau kita ada masalah lagi ini, tapi tidak saling menyalahkan, malah saling meminta maaf. Maka mereka akan berada di bawah naungan bendera syafaat Rasulullah dan berada di belakang Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Siti Hawa waktu melakukan kesalahan di langit, keduanya tidak saling menyalahkan. Kenapa? Karena keduanya waktu itu ditipu oleh iblis sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 22 kalau tidak 21, wa qasamahuma, bersumpah iblis atas nama Allah mengatakan bahwasanya mereka menasihati Adam dan Hawa bahwasanya buah khuldi adalah buah keabadian. Kalau mereka memakannya maka mereka akan abadi menjadi golongan-golongan malaikat. Dengar kalimat qasam, sumpah. Entah wallahi, entah tallahi, entah billahi. Yang penting kalimatnya kalimat Allah. Bergetar hati Nabi Adam, fawaswasa. Nabi Adam dan Hawa ini was-was. Bujurkah? 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 Dengan kewaswasan tanpa sadar terpetik buah khuldi termakan oleh mereka. Nabi Adam makan turun sampai tenggorokan, kemudian Sidin sadar maka dilepasnya, kemudian Siti Hawa termakan sampai turun sampai ke parutnya, kemudian dilepasnya. Ketika keduanya menyadari kesalahannya, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Suami istri tidak saling menyalahkan, mereka saling menguatkan dan kemudian mereka mengakui di sisi Allah. Karena mereka mengakui apa kata Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah mengajarkan kepada mereka kalimat pertaubatan. Karena Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Kalimatnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dikirim ke dunia, Nabi Adam di wilayah India, Siti Hawa di wilayah negeri Arab, mereka berdua tidak langsung saling bercari, tapi mereka sujud membaca istighfar tersebut, mohon ampunan kepada Allah. Jadi di sini kalau ada suami istri punya masalah, tidak saling menyalahkan, semua saling duduk bermusyawarah mencari solusi, mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah, insya Allah pian berada di dalam naungan benderanya syafaat Rasulullah dan di belakang barisan Nabi Adam dan Siti Hawa. Datuk kita itu baik orangnya. Kenapa? Karena Nabi Adam adalah seorang nabi, selayaknya seorang nabi adalah maksum, terjaga daripada salah dan khilaf. Kenapa beliau terpetik tadi? Karena beliau was-wasa. Kenapa was-was? Tergetar hatinya mendekat qasam. Apa itu? Mendengar sumpah atas nama Allah dari bangsa iblis. Maka mazhab Imam Syafi'i mengatakan, Sidin menyatakan untuk diri pribadi, aku tidak pernah bersumpah baik dalam keadaan aku salah ataupun aku benar. Karena Sidin paham kalimat sumpah atas nama Allah itulah yang pertama kali menurunkan manusia ke alam dunia. Maka kita jangan terbiasa bersumpah, apalagi kalau sumpahnya untuk berdusta, itu ada di belakang naungan iblis. Na'udzubillah. Mulai wayah ini jangan kita mudah bersumpah. Kalau ada apa-apa, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Amunnya sampai kata bersumpah, ada di belakang naungan iblis. Kasihan. Allah sudah ngasih kita doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, untuk tiket kembali ke surga, dan Allah sudah ngasih nabi terbaik yaitu Nabiullah Muhammad, tapi kita menyia-nyiakannya. Maka mari ulun menghimbau, hindari sumpah kepada atas nama Allah lebih-lebih daripada berdusta. Kemudian di antaranya lagi, bila ada orang yang Allah uji dalam keadaan pas-pasan,
tapi dalam keadaan pas-pasannya tetap bertakwa kepada Allah, maka mereka akan mendapat naungan syafaat Rasulullah dan berada di belakang barisan Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa ini nabi yang paling pas-pasan, rumah tidak punya, istri tidak punya, anak tidak punya, kendaraan tidak punya, baju apa adanya. Maka kalau ada orang diuji oleh Allah pas-pasan, gaji cukup, sagan keperluan sehari-hari, pian tetap bertawakal, pian tetap sabar, pian tetap sembahyang, pian tetap ta'lim, hakul yakin, insya Allah pian ada di dalam naungan bendera syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang barisan Nabiullah Isa alaihi salam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Mari sama-sama kita mengenali diri. Di posisi mana kita? Kalau posisi kita sekarang menjadi orang yang kaya, maka ikutilah akhlaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadikan kekayaan itu sebagai jalan bekal di akhirat. Kalau kita saat ini posisinya sebagai karyawan, maka jadilah karyawan yang bertakwa kepada Allah. Insya Allah, pian ada di belakang barisan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bila pian sebagai anak yang mendukung dan bersama-sama dengan orang tua bertakwa, maka istiqomahkan. Insya Allah, pian ada di belakang benderanya Nabiullah Ismail alaihissalam. Bila ada perempuan dipuji suami, pian tetap sabar, maka pian dengan kesabarannya insya Allah ada di belakang barisan Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha. Bila ada suami diuji istri, tapi pian sabar, tetap bertakwa kepada Allah, maka pian insya Allah berada di belakang naungan Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihissalam. Bila pian sebagai orang tua diuji anak yang tidak menurut, tapi pian sabar, tidak pernah marah, tidak pernah menghardik, tidak pernah memukul, selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya, maka pian ada di belakang barisan Nabiullah Nuh alaihissalam. Barisan Nabi Nuh diuji anak yang tidak taat, tapi beliau sabar sampai detik-detik terakhir tetap mendoakan yang terbaik. Maka apabila ada akhlak orang tua kayak itu, insya Allah pian sampai di padang mahsyar, Nabi Muhammad mencari untuk memberikan syafaat, Nabi Nuh mencari untuk menuntun pian menyeberang Siratul Mustaqim sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyaman kayak itu, tapi ujiannya berat. Dituntunnya nyaman, ujiannya berat. Nah, jadi semua ada. Setiap nabi itu ada riwayatnya masing-masing, ada hikmahnya masing-masing. Dan insya Allah setiap min umati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya di belakang barisan Rasulullah saja. Beliau atau kita beritaan nanti ada di belakang keistimewaannya nabi masing-masing. Contohnya lagi, bila ada anak yang bakti dengan orang tua, kayak apapun kehendak orang tua dituruti semampunya, sebisanya, insya Allah ada di belakang barisan Uwais Al-Qarni. Orang soleh juga yang hidup di zaman Rasul tidak sempat bertemu dengan Rasul. Mengenal jati diri kita, mengenal posisi kita, mengenal makom kita. Bila kita mengenal makom kita, kita tetap bertakwa, yakin akan ada kebaikan-kebaikan yang akan kita bawa di kebahagiaan dunia, lebih-lebih kita bawa sampai kebahagiaan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah lanjut? Jam berapa kan? Posisi kita mengenal jam berapa? Bila kita mengenal makom 9:30. Sudahkah lanjut? Lanjut. Sedikit lagi lah. Nah, kemudian ketika Syekh Arsad Al-Banjari dilahirkan di dunia, berkah doanya daripada Syekh Abdullah tadi, beliau ketika usia mumayyiz atau tamyiz antara 7 sampai 8 tahun, Allah karuniakan menjadi anak yang saleh, bakti dengan orang tua, berkah baktinya kepada orang tua, Allah karuniakan mudah menerima ilmu dan mudah memahami ilmu. Sampai karya beliau
dilihat oleh raja dan raja berhajat kepada beliau untuk dididik oleh mufti, oleh orang-orang saleh di kerajaan. Maka kemudian belajarlah Syekh Arsyad Al-Banjari bersama orang-orang saleh di kerajaan sampai menjadi orang alim. Manakala beliau sudah menjadi orang alim, beliau kemudian menikah, beliau tetap melanjutkan cintanya kepada ilmu, pergi ke negeri Mekah, negeri yang jauh, tetap di sana melanjutkan thalabul ilmi kurang lebih 30, ada yang menyatakan 35 tahun. Sepulangnya dari sana, Allah karuniakan terbukanya hijab antara beliau dengan karunia-karunia Allah yang lainnya. Manakala beliau mau melaksanakan sholat. Ini karunianya kalau orang soleh sudah Allah buka ainul basirahnya. Tapi kita lain bercari keramat lain. Allah yang memberi hadiah. Maka manakala Syekh Arsyad Al-Banjari beliau mau melaksanakan sholat. Ini sholatnya ini kalau orang soleh ini jari-jari menghadap ke kiblat. Jadi nih mau hendak berdiri di belakang banyak orang soleh berduduk aja gitu lagi. Nah menyontohkan aja lah. Salatnya orang-orang soleh kan rata-rata kayak ini. Nah, ini jari-jari menghadap ke kiblat, mata tertuju ke arah kiblat. Kalimatnya apa? Mustaqbilal kiblati. Dari kalimat mustaqbilal kiblati, manakala beliau di Jakarta mau melaksanakan salat, ketika kalimat mustaqbilal kiblati tidak tampak kiblat. Beliau mengarahkan 25 derajat ke arah kanan, barulah tambah ke kiblat. Maka bergeserlah beliau sholatnya ke arah sebelah kanan 25 derajat. Kenapa? Karena beliau telah Allah buka ainul basirahnya, maka Ka'bah terasa ada di hadapannya. Kalau orang soleh, kalau kita yang penting berhadap pada depan arah kiblat yakin sudah. Kalau orang soleh tak buka ainul basirahnya, maka mereka harus memandang arah kiblatnya. Sama kalau kita sembahyang di Ka'bah, jangan bertunduk. Kita sembahyang di Mekah yang ada haji atau umrah, mana kita bisa melihat Ka'bah, pandang Ka'bahnya. Kita sudah memandang Ka'bah, lain mustaqbilal kiblati lagi. Kita langsung melihat Ka'bahnya. Tapi kalau kita tidak melihat Ka'bah, maka mustaqbilal kiblati. Maka ketika beliau mengangkat tangan, ketika terlihatlah kiblatnya, maka beliau bergeser ke arah kanan kurang lebih 25 derajat. Maka kemudian diikuti oleh para jamaah, yang mana setelah sholat digunakan teknologi dari negeri Belanda, dari kerajaan Belanda, betulkah kiblatnya beliau? Ternyata dengan teknologi betul. Belanda kurang puas, maka dibawa ke tengah laut, ditanya oleh Belanda apa yang ada di bawah laut ini. Ainul basirah kemudian Allah buka kembali apa yang ada di laut bisa dilihat oleh beliau dengan jelas, beliau jelaskan dengan jelas, maka beliau katakan kepada perwakilan dari Belanda, tidak puas Belanda menurunkan alat dan teknologi, ternyata apa yang beliau sampaikan benar. Maka ini artinya kalau orang sudah Allah bukakan qalbnya, bukakan hijabnya, dekat dengan Allah. Salah satunya beliau dekat dengan Ka'bah. Tapi prosesnya kita jangan lihat nyamannya dulu. Prosesnya beliau mulai dari halus belajar sampai menikah. Setelah menikah berangkat lagi belajar lagi. Selama 35 tahun sampai jadi alim. Maka keistiqomahannya jadi menjadikan barokah karomah. Bujur ujar Nabi, al-istiqamatu khairun min al-iqaramah. Maka kalian kalau mau berkeramat, istiqomah ke majelis istiqomah, amalkan dengan istiqomah apa yang sudah disampaikan gurunya dari kitab yang istiqomah beritaan hadisnya. Insyaallah. Nggih. Nah, insyaallah beritaan. Kalau sudah Allah membuka, pian pertama nanti bisa pian bertemu dengan wali-wali siapa dalam mimpi. Nanti wali membawa pian ke Nabi, nanti baru Nabi yang akan membawa pian ke alam yang lebih parah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya talabul ilmi. Syaratnya lagi talabul ilmi. Syaratnya lagi talabul ilmi yang dapat mengamalkan. Nikmati kebersamaan kebaikan. Jangan menuntut satu, diamalkan satu, lalu mengaku harat. Ulun sampai ya. Sampai mana ya? Betamat ulun sudah. Apa dapatnya? Sembayangan lagi ya. Nah, ini banyak ulun dapatnya. Apa dalilnya?
As-salatu mi'rajul mu'minin. Ulun ini salat laksana mi'raj jarnya. Mahar benar pian jeruleun. Berapa gerak umur pian? 19 jarnya. Mai, luar biasa. Mengerambutnya luar biasa. Nah, jadi itu pokoknya kita nih insyaallah istiqomahkanlah. Siapa saja ada gurunya datangi dia. Setelah datangi dengarkan, jika mampu amalkan. Dengan diamalkan ada aja berkahnya. Jika berkah tidak ada di orang tua, nanti berkah ada di anak. Jika tidak sampai ke anak, nanti bisa sampai ke cucu. Ada nanti yang alim di antara zuriat-zuriat yang alim yang akan menuntun pian bersama orang yang alim tadi dari keturunan pian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ujar Rasulullah? Kalau sudah bertemu dengan umatnya, oh ini umatku lah yang bahari hidup di sekian tahun daripada masaku, ada suah bertemu dengan aku tapi lisannya basah menyebut nama aku, maka aku bersaksi di hadapan Allah syafaatku untuk pian beritaan yang basah bibirnya menyebut namaku. Selesai dah kita masuk surga bersama Nabi. Amun istiqomah. Maka alhamdulillah majelis ini ada salawatnya, majelis ini ada zikirnya. Alhamdulillah itu cara kita memarahkan dengan Nabi. Karena apa? Sesungguhnya ibadah seorang mukmin tidak akan pernah sampai kecuali ada Nabi di dalamnya. Di antara kita buktikan kita sembahyang ada kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di dalam sembahyang ada kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi di dalam sembahyang juga Allah nasihati jangan tinggalkan paguban. Jangan tinggalkan orang soleh. Karena dalam sembahyang juga Allah nasihati Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Pian sudah merasa alim, ada guru, pian anu muha bina-bina yang lain, guru ulun ditang lim dan duit pulang biarnya. Nah, selesai hilang berkah ilmu. Maka jangan ditinggalkan guru karena tiap hari kita nih Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu keramat itu karena kalimat itu kalimat perjumpaan Rasul dengan Allah bahari di Sidratul Muntaha diandak di dalam sembahyang kita pakai sadar nasihat hari-hari, maka insyaallah yang berpegang kepada Nabi akan selamat dunia akhirat. Lalu di dalam khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah daripada salat salat istisqa, salat gerhana, ini khutbah beritaan. Bila tidak ada kalimat salawat tidak sah khutbahnya. Kenapa? Karena di dalam khutbah ada kalimat ittaqullah. Takwa itu apa? Mengempati Nabi. Ketika ada yang menyatakan ittaqullah tapi kada dibuat nama Nabi, kada sah takwanya. Maka khatib berwasiat bertakwa untuk diriku dan jemaah sekalian. Kayak mana takwanya? Mengumpati Rasulullah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Quran. Apa yang disampaikan Rasulullah? Hadis. Pun sudah mengikuti itu, maka sah daripada ibadahnya. Kemudian tidak sah matinya seseorang dalam keadaan husnul khotimah kecuali meninggalnya bersama salawat Nabi. Buktinya di mana? Waktu kita meninggal, kita disembahyangkan, di takbir yang kedua ada salawat Nabi. Itu artinya apa? Kita yang hidup nih. Ya Allah, ini sidin hamba pian, umat Rasul pian. Kami bertitip kepada Engkau ya Rasulullah. Kami bertitip kepada Engkau ya Allah. Sidin hendak kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bebulik, kalau ada orang yang meninggal tidak tahu rimbanya yang merawat wali-wali Allah. Maka kalau kita ada keluarga meninggal, ada sawat berdatang, dianjurkan kita sholat gaib. Apa itu? Untuk menyempurnakan husnul khotimah saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Dan kalau berangkat ke Makkah ke Madinah, setelah sholat 5 waktu, adakah jenazahnya? Setelah sembahyang, pasti sholat jenazah. Adakah jenazahnya? Pasti itu. Salah satunya untuk menyempurnakan umat Rasulullah, penyempurnaan husnul khotimahnya dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dititipkan, Rasulullah bawa ke alam barzah, selamat di alam barzah bersama Nabi. Habib Umar bin Hafiz menyampaikan waktu di Kalteng Sidin seperti ini.
Ulun hadir waktu di Kalteng ujar sidin barang siapa melazimkan menzikirkan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sekurang-kurangnya 100 kali dalam sehari, Allah karuniakan dua. Pertama rezekinya cukup, yang kedua terang kuburannya berkah Sayyiduna Muhammad atau berkah Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Apabila waktunya ujar beliau bebas dalam sehari yang penting 100. Alhamdulillah di Kalimantan sebelum qomat ada tuh la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Itu ujar Habib Umar terang beritaan kuburan orang yang berzikir tersebut barakah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika sudah masa pembangkitan di yaumil mahsyar, mereka ada di bawah naungan bendera Rasulullah, berada di naungan syafaat Rasulullah, barisan sebelah kanan dinaungi rembulan yang menyejukkan hati, tinggal menunggu perjumpaan rindu dengan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang sebelah kiri naudzubillah berada di bawah naungan matahari yang begitu terik, cahayanya membuat paluh keluar sampai di atas hidung, ngap-ngapan antara ya kada kamu membayangkan lagi dah. Mudah-mudahan kita kada sawat di situ pokoknya dah. Itu aja. Kemudian yang sampai di penimbangan amal bagi mereka yang mendapatkan syafaat Rasulullah, bagi mereka yang mendapat maghfirah dari Allah, maka Allah ampuni segala salah khilafnya terkecuali meninggalkan hutang di dunia itu harus ditunaikan dahulu. Kemudian setelah itu maka mereka akan menyeberang Shiratal Mustaqim, wabil khusus dipermudah bagi mereka yang ada rezeki pernah kurban, maka akan naik untanya, naik sapinya atau naik kambingnya. Dan bagi orang yang beramal saleh yang lain bisa juga menyeberang dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada bighairi hisab. Maka sudah ketika di depan pintu daripada surga kita harus menggunakan password yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk sudah dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa bermanfaat, ulun minta halal minta ridha. Itu sebahagian daripada kaifiat manaqib Syekh Arsad Al-Banjari tentang daripada fadilah, sedikit tentang ilmu, lebih utama tentang fadilah jahid atau zuhud, yaitu mengenali makam kedudukan kita masing-masing sesuai barisan para nabi-nabi Allah, sesuai barisan para aulia-aulia Allah. Di antaranya tadi aulia Allah Uwais Al-Qarni. Kita sama-samalah kita berzikir penarang kubur tadilah. Barang 11 kali nah biar terang beritaan, apalagi di sini nih insyaallah ada datang zuriat Rasul sehingga Rasul itu himung melihat zuriatnya ada di sini. Mari sama-sama la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin la ilaha
إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله ملك الملك محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله صادق الوعد الأمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بقدر ما في علمك من العدد في كل لمحة من الأزل إلى الأبد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العشب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إله المنصوب اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم والكلمة التامة والدعوة المستجابة عاجل الحسن والحسن من أنفس الحق عين القدرة والناظرين وعين الإنس والجن والشياطين ويكاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم لما سمعوا ذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجب القمن الحكيم وورث سليمان داود عليه السلام وذو العرش المجيد طويل العمر وصيد سد وقضي حاجة واكثر أموالي وأولادي وحبل الناس أجمعين وتبعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام من كان حي يحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun minta halal minta ridha. Insyaallah malam Rabu majelis di masjid hendak mengijazahkan surat Al-Fatihah, Al-Falaq dan An-Nas. Yang tidak berhalangan dipersilahkan hadir setelah maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.